الفائدة فيك. الفايدة فيك نحكيو اليوم على l'intérêt du coaching en entreprise. ذاك علاش موجودة معنا اليوم لا coach et spécialiste. Donc la coach et spécialiste en développement de compétences et de carrière. Coach ليلى كشوخة حمداني. Coach ليلى صباح الخير ومرحبا بك. صباح الخير عزيز وصباح الخير للناس الكل يسمعوا فينا. مرحبا بك Coach ليلى معنا اليوم. Donc l'intérêt du coaching en entreprise هذا الموضوع نتاعنا اليوم. في البداية خلي اليوم نعطيو une définition نفسروا شنو هو le coaching en entreprise بالضبط. Ben, déjà Aziz, le coaching c'est une approche d'accompagnement des professionnels dans leur désir d'évolution. شنو معناها؟ معناها أنا عندي شركة، je suis un dirigeant ولا نخدم في شركة ولا عندي mon propre projet ونحب نقدم في حياتي، نحب نحسن من نفسي. Je fais appel au coaching. واضح. هذه la définition usuelle du coaching. Très bien. Donc هذا تفسير في البداية شنو هو le coaching بالضبط. شنو هما les différents types de coaching بالك اللي موجودين. قبل ما نمشي لك les différents types et plus spécifiés عزيز حبيت je parle un petit peu plus du coaching, je développe un peu plus le coaching. هما toutes les entreprises ont un objectif d'excellence. هكا ولا لا؟ Et pour viser l'excellence, il faut être au top de ses performances. معناها نكونوا عندنا les capacités, les performances الكل اللي عندنا. Et pour ça le coaching est très utile. C'est grâce au coaching اللي احنا نجموا نوصلوا للتوب دي بيرفورمانس نتاعنا. باش نسألك سؤال اليوم عزيز. الانسان كي يمرض لشكون يمشي؟ للطبيب. يمشي للطبيب. كي كرهبته تتكسر لشكون يمشي؟ ميكانيسيان. كي عنده حاجه تكسرت في الدار ولا باش يزيد حاجه في الدار ولا باش يبني ولا باش يقد ولا باش يصلح شنو يعمل؟ ان سبيسياليست. ان ارتيزان سبيسياليست الحاجه اللي يحب يعملها. اي بان لو كوتش c'est le médecin des besoins de l'entreprise. Le coach, c'est le mécanicien des problématiques de l'entreprise. Et le coach, c'est l'artisan des aptitudes de chaque membre de l'entreprise. Donc, اليوم هو نوعا ما لو سبيسياليست اللي باش يكون موجود باش يحل المشاكل نوعا ما او لي بروبليماتيك كي بوف سو بوزي. ساعات تنجم تكون موجوده دي بروبليماتيك، ساعات ما فما حتى بروبليماتيك، ما نحبوا نقويو من رواحنا، نحبوا نحسنوا من رواحنا. دونك il ne suffit pas d'avoir des problèmes. لازم on passe des fois à un autre niveau de fonctionnement. اليوم la question qui se pose avant d'aller au type Aziz, pourquoi les entreprises, ils ne font pas appel au coaching. Certaines entreprises, ou beaucoup d'entreprises, ne font pas appel au coaching. Il y a 3 raisons que je peux rapporter. La première raison, c'est le coût. Je vais faire appel à un cabinet de coaching ou à un coach, ça va me coûter énormément. Mais le retour sur investissement. Mais le coach, il peut apporter باهي للشركه نتاعو. ثانيا عندك les entreprises qui font déjà appel à un coach. Donc هذوكم امورهم ريغلا ويزيفوليو شيخين عاملين جو. Le troisième cas de figure c'est ما يعرفوش شنو هو لو كوتشينغ وشنو هو الكوتشينغ ينجم يزيد في وسط الشركه. وهذا علاش اليوم انا باش نحكي على الانتيغي دو كوتشينغ. Voilà, l'intérêt du coaching, les avantages du coaching باش نجيهم زاد بعد. مي كيما قلت زاد كوتش ليلى بالكش للناس اللي ما تعرفش لو كوتشينغ ولا حتى لي تيب de coaching اللي موجودين شنو ما هما اليوم. Donc le coaching انا j'ai décidé de les diviser en 2 types. Donc le premier type هو le coaching perso. Donc de la vie personnelle sur les problématiques de la vie personnelle de l'être humain. Ou là, le deuxième type, c'est le coaching professionnel. Le coaching professionnel, donc tout ce qui concerne le monde professionnel. Mais ils s'entrelacent. Qui travaille avec la personne dans un coaching perso, باش يكون يتحسن في الفي بروفيسيونيل نتاعو. وكي تخدم عليه في الكوتشينغ بروفيسيونيل باش يتحسن زاده في الفي بيرسونيل نتاعو. دونك زوز مع بعضهم. اليوم باش نحكي اكثر على تيب دو كوتشينغ بروفيسيونيل. ينجم يكون en premier lieu le coaching d'organisation. Donc يتجه vers la ressource humaine, يتجه vers les résidents, les dirigeants pardon, ou يتجه vers tout ce qui est CODIR, donc comité de direction. شنو هو البوت نتاعو؟ البوت نتاعو le coaching d'organisation, c'est les restructurations, la réorganisation, les recrutements. Le coach intervient beaucoup dans les recrutements pour savoir qui placer et où le placer. Ou tout ce qui est aussi transition ou tabdil في الشركة.
Le coaching d'équipe, donc اسمه على جسمه, c'est le développement des équipes, خاطر فيها des managers ou la fait des équipes assez développées pour apprendre de nouvelles connaissances, pour aussi le pilotage des changements. Donc نتعلموا كان فما des changements perpétuels, نتعلموا كيفاش احنا on les absorbe en tant que manager ou en tant que cadre dirigeant, ou كيفاش نوصلوا nos collaborateurs pour que tout fonctionne de la meilleure manière qui soit. Le coaching aussi, donc le coaching d'équipe, il vise essentiellement l'intelligence collective. ثالث نوع donc في الكوتشينغ برو هو le coaching individuel. Donc اسمه على جسمه. C'est du face to face. يجي le collaborateur, il va voir son N+1 يقول له عندي 7 problématiques, donc je fais une demande pour faire appel à un coach. Voilà, le N+1, il repère que son collaborateur a des besoins, donc il fait appel à un coach pour l'accompagner. Voilà, ça peut être un dirigeant, voilà un chef de projet ou un coaching professionnel d'accompagnement. واضح. Donc هذوما les différents types de coaching. حكينا على الكوتشينغ زعما دابا نحكيو على les coachs. En soi le coach, l'importance du coach, أهمية الكوتش اليوم في المسألة هذه في الكوتشينغ en entreprise. أهمية الكوتش, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui le coach est très très important dans le monde professionnel. كيفاه؟ خاطر يهزك, يقويك, يكبرك, يفهمك, يوصلك وين انت تحب توصل. اليوم علاش اخترت باش نفسر شنو هو لو كوتش با بارابور ا سكيل بو ابورتي هو ان طون كو تيل. علاش؟ على خاطر احنا دو بلوس ان بلوس اون فا سو ديريجي فيغ ان كوتش كو سو سوا برو ولا بيرسو. راهو j'invite toutes les entreprises, voilà, toute personne capable d'accompagnement de vérifier les références du coach. Le coach doit être certifié, il doit être qualifié, il doit être diplômé. Raho, on ne s'improvise pas coach Aziz. Oui. مش خاطر سمعت des conférences ولا قريت كتب ولا سمعت des podcasts ولا عملت نصيف هكا نهار formation, je m'auto-proclame coach. Non, ce n'est pas ça. Le coaching, c'est un vrai travail, c'est une vraie formation. On passe des examens, on est corrigé, on est évalué. راهو ماهيش لعبة le coaching. ما نلعبوش بحياة العباد. Donc, il est important de se référer à un coach qui est qualifié. Le coach est une personne qui est neutre. Il est équidistant de part et d'autre, donc que ce soit Mesherika ou le collaborateur. Le coach Aziz, c'est quelqu'un qui respecte la confidentialité et qui n'est pas dans le jugement. Tout ce qui se dit là reste là. Le coach est une personne qui est responsable du processus. Il n'est pas responsable de l'atteinte de l'objectif. Vers un objectif bien déterminé. L'objectif concerne la personne, l'équipe, le dirigeant, le coaché, etc. L'objectif ne concerne pas le coach. Le coach a une mallette, fait les outils qu'il met à disposition d'une équipe, d'une entreprise ou d'une personne, où la personne, c'est à elle d'aller vers son objectif. ديما بكل حيادة معناتها avec toute neutralité يوصل le coach للentreprise باللي زوتي هذوكم نتاعو باش ينجم يوصل للشركة للأهداف نتاعها اللي يحبوا عليهم وين يحبوا يوصلوا كل إنسان وين يحب يوصل. Donc احنا je peux prendre l'exemple par exemple إنسان يخدم في شركة il est cadre dans cette entreprise ويحب يولي par exemple chef de département. Je dis n'importe quoi. باش يوصل له كان se donne les moyens. كي يجي يوصل البوست هذاك يلقى روحه fin de compte c'est pas le poste qui lui correspond. ماهوش عاجبه ما عينوش فيه. شنو يعمل وقت؟ Et si il aurait fait appel à un coach راهو فهم sur le cheminement que ce n'est pas fait pour lui. راهو مشى هو انطلق vers un horizon اللي هو يناسبه وخلى البلاصه لغيره اللي هو غيره يحب عليها اكثر. Donc c'est ça que le coaching apporte. عباره على un petit garçon qui ne sait pas marcher وتشدوا امه ولا تشدوا بوه هو يمشي en fait. هو يتعلم. Donc c'est un accompagnement. C'est un accompagnement, on guide la personne dans le coaching. معناها احنا في الكوتشينغ نقولوا برشا c'est une valse. Donc يهزك ويرجعك وهو يهزك ويرجعك وانت tu tiens la barre. واضح. Donc هذا ديما بين le coach والإنسان والشركة اللي qui est en train de se faire accompagner. هذا ما يخص le coach. باش نرجعوا على الكوتشينغ surtout le coaching du monde entreprise اللي هو الموضوع نتاعنا. شنو هما les avantages شنو هما الحاجات اللي نجموا نشوفوهم اللي يكونوا palpable للشركات وبعد معناتها فترة معينة باش يلقاو النتيجة هذيك. شنو هما les avantages اليوم نجموا يلقاوهم؟ Il y a beaucoup d'avantages. معناها أنا قد ما نحكي على الكوتشينغ je ne peux pas m'arrêter. Il y a beaucoup d'avantages à faire intervenir un coach ou un cabinet de coaching dans une entreprise. خاطر يعاون برشا ça permet. هو راهو الكوتشينغ كان قبل un phénomène de mode. صحيح. Il y a quelques années. عوامل تالي بالحق نحكيو على un phénomène de mode.
كان un phénomène de mode قبل le coaching et de plus en plus c'est une pratique concluante qui donne des résultats, qui agit réellement sur les problématiques que peut rencontrer une entreprise, les besoins que peuvent rencontrer les collaborateurs ou les dirigeants d'une entreprise. Il ne faut pas passer à côté. Au Tabarakallah, on a beaucoup de coachs là في Tunis qui sont performants, qui savent ce qu'ils font et qui ont réellement des résultats. Il y a beaucoup de retours qui sont positifs, que ce soit de façon individuelle ou en groupe et en accompagnement. Ben, les avantages. Donc, le coaching permet à la personne d'apprendre à réfléchir. J'aime bien cette définition du coach معناها يخليك تتعلم tu réfléchis تتعلم تقف وتفهم وتعرف شنو اللي تحب وشنو اللي ما عادش تحب. C'est un travail d'introspection le coaching معناها تعرف نفسك. En fait حاجة موجودة فينا لكن ما كناش نعرفوها. Voilà. En fait le coach هو il vient façonner. On part du principe اللي في كل شركة فما des compétences et des talents magnifiques. Mais هما بيدهم ما يعرفوش رواحهم اللي هما talents magnifiques. والشركة ما تعرفش اللي هي عندها des talents aussi performants. Le coach vient révéler la beauté de ce talent. Il vient le permettre d'éclore. Il le façonne باش il brille, il jaillit de lumière. يظهر ويفهم روحه ويعرف روحه وهو يفهم زاد اللي الشركة هي اللي خلته هو il distingue ce qu'il est. Donc il va continuer avec cette entreprise parce qu'il est dans la gratitude vis-à-vis de ce que lui a offert cette entreprise. Le coaching nous permet d'être autonome. يخلينا نوليو autonome. L'autonomie nous permet de libérer la créativité. Donc la performance, la productivité, ça va de soi. Le coaching يخدم برشا على la libération des blocages, des croyances, المعتقدات ولا les freins اللي عندنا في حياتنا. Donc يخلينا عندنا نظرة أخرى. La caméra, elle change de direction. Qu'on a par exemple نخزر de ce point de vue et grâce au coaching باش نبدل النظرية تتبدل كل شيء يتبدل. Donc اليوم نحب j'attire l'attention de الناس كل يسمعوا فينا. راهو le positivisme n'existe pas. Que le positive vibes, soyez positif. راهو ça n'existe pas. هو le perfectionnisme, c'est une pure arnaque. Et الدنيا, elle est faite d'obstacles. Et الدنيا, elle est faite d'échecs. Ça n'empêche pas les الدنيا باهية برشا. ينجموا نعملوا برشا حاجات باهيين في حياتنا. La vie, elle peut être belle, même avec les échecs. Oui. بالحق خاطر اليوم لي زيشيك هما بخيتو لي يوصلونا بعد على ريوسيت دونك حاجه من الحاجات اللي لازمنا نتعداو بهم لازمنا نتعداو باللي زيشيك هذوما سي هوني اون اليسيتي كيلكو افونتاج منهم برشا نتصور في الكوتشينغ لكن احنا فوالا في الوقت اللي عندنا هذا فاش حكينا لكن زاد كيما اي حاجه اليوم كوتش ليلى ثم لي افونتاج ثم زاد دي انكونفينيون صح شنو ينجموا يكونوا اليوم لي انكونفينيون تو بو معناها ما تنجمش تكون حاجه باهيه لي انكونفينيون بالحق il n'y en a pas beaucoup, mais je dirais c'est le coût, Sarat. تبدا عندك شركه كبيره vous faites appel à un gros cabinet de coaching des experts وكل شيء donc ça peut être le coût ينجم يحسبها الانسان le dirigeant ou le chef d'entreprise mais aussi qui vont dire le coach se doit d'apprendre à la personne de réfléchir donc العباد ساعات يسيبوا امرهم voilà يسيبوا امرهم للكوتش ويقولوا هو باش يعمل كل شيء et puis non le coach ما يعطيش solution le coach ne réfléchit pas à ta place le coach ne donne pas de conseils بربي كان تحطب انسان يعطي فيكم في دي كونساي اعمل هكا وكرك عملت هكا وكرك جيت هكا بربي اهربوا مش هذا لو كوتش سي با سا لو كوتشينغ لو كوتشينغ يعلمك كيفاش انت tu prends la meilleure décision pour toi-même وحدك من نفسك واضح مش مش هو اللي باش يجي اون فيت باش يعمل الحاجات في بلاصتك دونك هذوما هذا كيف ان انكونفينيون نجم يكون ساعات سورتو من لا بيرسون كي سو في كوتشي اللي هو يحب كل شيء يجي في طبق لكن مش هذايا فكره الكوتشينغ اليوم كونكلوجن شنو نجم نقولوا ما يخص لو كوتشينغ اون انتربريز كوتش le coach راهو يا عزيز que ce soit en entreprise ou là dans la vie perso c'est une personne qui est un passionné de l'humain c'est une personne qui est centrée sur l'aide qui travaille beaucoup en accompagnement et qui est dans le partage. معناها عنده une matière بتعلم ويعرفها ويحب au profit pour améliorer l'humanité. Du moins c'est ma vision des choses. حبيت نكمل اليوم عزيز par une belle citation que je trouve pour terminer. Donc l'art de réussir consiste à savoir s'entourer des meilleurs.
savoir s'entourer des meilleurs. حلوة برشا la citation اللي نكملوا عليها اليوم. شكرا ليك كوتش يعيشك ليلى علاش. اللي كنت موجودة بحضنا اليوم. ميرسي. سورتو ميرسي بور سيت éclaircissement سواء لينا احنا ولا للمستمعين والمتفرجين نتاعنا ما يخص لو كوتشينغ وخاصة لو كوتشينغ اون entreprise. شكرا ليك كوتش ليلى كوتش سبيسياليست en développement de compétences et de carrière. كوتش ليلى كشور حمداني. نعاودوا ان شاء الله نتلاقاو dans un nouvel épisode prochainement وين ديما نحكيو احنا على لو كوتشينغ